प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण माने नियमित भाव में कार्यक्रम देखुथिबार आपण माने धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु। आ ए बड़ दिन समय आपण माने नियमित कार्यक्रम को अधिक मात्रा देखुथिबार आपण माने धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण माने आशीर्वाद करंतु। आज प्रसंग होची गरीबर बड़ दिन। कार बड़ दिन? गरीबर बड़ दिन। कारण बाइबल परमेश्वर गरीबर परमेश्वर आसे गरीब पाई मध्य गोटे बड़ दिन परिकल्पना कर। आप देखिए धनी मानकर बड़ दिन से शॉपिंग करने से कौटिकी जाती, घर को कि प्रकार साजसजा करती, रंग देवाई केते खर्च करती, कलर करती, खाइबार व्यवस्था करती और केते सुंदर भाव से आयोजन करती। एगुड़ाक देखिले आश्चर्य लगे बाप रे बड़ दिन एमती करा जाए। किंतु गरीब माने भी बड़ दिन पालन करते। बाइबल में देखा टिके लुक 2 पर्व तार 8 पद 11 पद। से अंचल केतेक मेषपालक पदार रही रात्रि से मेषपाल जगुले। प्रभुंकर जन दूत से निकट को उपस्थित हेले। पुणी प्रभुंकर गौरवर ज्योति से चतुर्दिगरे प्रकाशित है। अतिशय उद्विग्न हेले। से दूत से कहले भय कर नहीं, देख समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनाऊँगी। कारण आज दाऊदक नगर में तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से ख्रीष्ट प्रभु। देखु क्या बड़ दिन जे से बाहर रही जो माने मेषपाल जगुले। ए प्रकार मेष पालक मानक पाए, गरीब मानक पाए गोटे बड़ दिन संवाद। तुम मानक पाए आनंद, गरीब मानक पाए आनंदर विषय कौन अटे? हुए तो से जगत में भल घर ना, भल गाड़ी ना, टंका सुना गहना ना, जो से त्राणकर्ता एभेलेबल अच्छा। हुए तो दुआली खाइबापे एभेलेबल ना, से घर जगह एत स्थान ना, गाड़ी भी भल ना, किंतु से रहिबार परिवेश भी भल ना, किंतु से सहित त्राणकर्ता रहिबे एटा गोटे ग्यारंटी से दियंती। गरीब पाए एटा बड़ दिन गोटे बड़ खबर जे से गरीब सहित रहिबा पाए पसंद करते। गरीबर बड़ दिन। देखु मेषपालक मानक प्रभु राज्य प्रसाद को जाइना, से देश धनी सम्रांत शिक्षित मान पाखक जाइना, से मेषपालक मान गले। तापाई सेमानक पाए गोटे बड़ दिन। आपण जदि आप गरीब श्रेणी अटंती, आम बेले बेले चर्च रे देखू जिते बड़े लोक मैंने पोशाक पत्र किणती, आम से देखी आम पूरा निराश हो। बड़ दिन में गोटे दुख लगे ये लोक मैंने एत भल पिंधि आम पिंधि पारुन। तुम्हें कौन बनई ना मेटा बनई, तुम्हें केते किलो केक बनैल आम एत किलो केक बनैलु, तुम्हें रोज केक बनैल, पिठा बनैल, हाँ बनैलु, आम घरे बनैलु नाई आम बनैबा कारीगर को देइथिलु। गरीब लोक मैंने घर चून दे न पारि केवल सामना रूम टाक चून दे था, किंतु आम सब रूम को चून दे पारे। अनेक तो निज स्थान में पोशाक किणी पारती नहीं, लोक मैंने दूर स्थान मान से पोशाक किणती। तो गरीबर बड़ दिन संवाद कौन लिखा जाए? प्रभुता कहते तुम पाए अत्यंत आनंदजनक खबर कौन? से तुम त्राणकर्ता जन्म ग्रहण कर। आउ जड़े गरीब को देखिए मरियम, जहाँ गर्भरे जीशु आसिले से मरियम गरीब थिले, धनी नथिले। आप देखिए लुक तार 2 पर्व मुझे पढ़ाई चाहे 21 पद रु 24 पद पर्यंत। तांको सुन्नत करने सकाशे अष्टम दिन उपस्थित हुए, तांकर नाम दिगला
ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚି ହେବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁଂସ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ 2ଟି ଘୁଘୁ 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଘେନିଗଲେ। କଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମରିୟମ? 2ଟି ଘୁଘୁ ବା 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ। ଆପଣ ଯଦି ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, ତାର 12 ପର୍ବ 7-8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ଘୁଘୁ ବା କାପ୍ତା ଛୁଆ କିଏ ଦଉଥିଲା? ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ମେଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଘୁ ବା କାପ୍ତା ଛୁଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ଦିନ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ହୁଏତ ଗରିବ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିପାରନ୍ତି। ଗରିବ ଘରେ କୌଣସି ମହାଜନ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିପାରନ୍ତି। ଗରିବର ମୁଖରେ ହୁଏତ କେହି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଗରିବର ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରିବର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଘୁଘୁ ବା କାପ୍ତା ଛୁଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରନ୍ତି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଗରିବର ବଡ଼ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମାଜରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସେମାନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ସହିତ, ଶଙ୍କା ସହିତ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ଦିନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଗରିବମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଗରିବର ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ନମସ୍କାର।